Kami na sa duhaway ko ha. Kami duha. Ayaw birahay mo anak eh. Nana dia. Agoy. Ada. Tegak bukan suno. Suno. Yes. Patay dah. Ah. Oh, Patay di burot ang kan. Putik. Burot ang ano. Sigaw mo toy. Sigapong putik. Asa man ni? Gusto mong bayaran na mahuhag mo nga. Ganso. Ganso. Ini lang. Asan ganso? Aray, darap. Ganso. Puan. Uy. Oh, ayun na. Oo. Oh, batog. Uy. Na, dia lang. Ano bi? Hi bi, wa masiro bi. Yeah! Y0! Wala masiro. Hey guys, today we got 3 different kinds of fish. Barracuda, Katong sa kuan ba? Katong sa sagisi, bikas or red snapper, and pugapo grouper. Sa English na unsa Bisaya abon nimo eh. alay na po.